nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Confitrior Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccata nimis, cogitatione, verbo, opere, et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper vigilerem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me. Ad Dominum Deum nostrum, miseriator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostri perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremus. Lord, as we honor the glorious memory of the Virgin Mary, we ask that by the help of her prayers, we too may come to share the fullness of your grace. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. First reading, a reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, we know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose. For those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he might be the firstborn among many brothers. And those he predestined, he also called. And those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. With delight I rejoice in the Lord. Though I trusted in your mercy, let my heart rejoice in your salvation. With delight I rejoice in the Lord. Let me sing of the Lord. He has been good to me. With delight I rejoice in the Lord. Alleluia, alleluia. Blessed are you, Holy Virgin Mary, deserving all praise. From you rose the Son of Justice, Christ our God. Alleluia, alleluia. The Lord be with you and with your spirit. The Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. And this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ginugunita natin ngayong araw ang pista ni Maria, Mediatrix of all grace, o tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Ang kontrobersyal na titulo ng mahal na birhen sa bansa dahil umano sa pagpapakita ng Ina ng Diyos sa Carmelite Monastery. 76 na taon na ang nakararaan sa isang madre na nagngangalang Teresing Castillo noong 1948. Yumao na ang bisyonaryo ng Lipa. Gayunpaman, buhay na buhay pa rin ang debosyon sa nasabing lugar na lumaganap sa buong Pilipinas kay Maria Mediadora de Toda Gracia. Kamakailan, pinagbawal ng simbahan ang pagdiriwang ng kapistahan ng Birhen sa kadahilan ng wala daw sobrenatural na pangyayari sa Carmel of Lipa.
Noong 1951, naglabas ang Congregation of the Holy Office na ngayon ay tinatawag na Congregation for the Doctrine of Faith ng hatol na ang mga pangyayari sa monasteryo ng Carmel sa Lipa have no signs of supernatural character or origin. Pinagtibay ni Pope Pius XII ang desisyon matapos ang masusing investigasyon. Alinsunod sa prinsipyong Roma locura causa finita o Rome has spoken, the case is closed. Pinatatahimik ng iglesia ang mga deboto at pinagbawalan na ipagdiwang ang pista ng Birhen ng Lipa. Kamakailan, nasaksihan ng marami ang pagwasak ng mga lokal na exorcist ng Pilipinas sa imahen ng Birhen sa paniwalang mula sa demonyo ang nasabing bisyon. Walang magawa ang mga deboto kundi sumunod sa payo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Marami ang nalungkot sa panukala ng mga obispo at mga paring hindi naniniwala sa babala ng langit tungkol sa pagsakop ng China sa bansa na siyang sentro ng mensahe ng Lipa. Bago pumanaw si Sister Teresing, iginiit nitong inilahad lamang niya ang buong katotohanan ukol sa utos sa kanya ng mahal na Birhen na ipalaganap ang debosyon sa kalinis-linisang puso, pagdarasal ng rosaryo at pag-iwas sa tukso ng mga material na bagay. Wala aniyang ibang bilin ang mahal na ina sa kanya kundi pagmamahal. Hindi natin maintindihan ang labis na pagkamuhi ng simbahan sa mahal na Birhen ng Carmel ng Lipa. Samantalang di mapagkakaila ang mga milagro at pabor nito sa nakalipas na halos 80 taon. Tila nabahiran ng politika ang nasabing investigasyon sa kabila ng maraming patotoo ukol sa bisa ng pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lipa. Sa gitna ng pagdududa, wala tayong maibigay na prueba, kundi ang sinserong salaysay ni Sister Teresing. Nagsalita na daw ang simbahan, kaya't sarado na ang kaso. Gayunpaman, mayroon ding kasabihan, the internis non judicat ecclesia, o about internal matters the church cannot judge. Hindi man tunay na nagpakita ang Birhen noong 1948 sa Lipa. Hindi rin dapat pigilan at hindi may iwasan ang mga deboto. Parangalan si Maria bilang mediatrix of all graces. Namula din naman sa tradisyong Katoliko noong pangsiglo X. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan bago tayo lumabas ng bansa upang mag-aral sa pagpapari sa Spain noong 1996. Kasama si Father Melvin Castro, nagtungo kami sa Lipa upang magpaalam sa Birhen. Natatandaan ko, napakaraming tao noon sa labas ng dambana sapagkat first Saturday, eksaktong 3:00 ng hapon, biglang nagsasayaw ang araw. Naganap muli ang shower of petals. At sa loob ng simbahan kung saan kami naroon, nasaksihan namin ni Father Melvin ang milagro ng mahal na ina. Tumama sa stained glass ng mahal na Birhen, mediatrix of all grace, ang sikat ng araw. Ngunit ang refleksyon nito sa sahig ng simbahan ay ang Panginoong nakapako sa krus. We took it as a sign from heaven, kumpirmasyon at basbas ng Birhen sa aming plano. Nagtungo kami sa Europa at naging pari nga kaming dalawa ng aking kaibigan. Tinatanaw naming utang na loob sa mahal na Birhen ng Lipa ang biyayang tinanggap. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ano man ang sabihin nila, kahit nauna ng namayapa ang aking kaklase na si Father Melvin, lubos tayong naniniwala
na dumalaw nga si Mama Mary sa pinagpalang lugar at patuloy na nangangalaga sa akin bilang pare at sa lahat ng kanyang anak sa gitna ng mga pag-aalipustak. Tiwala tayo na darating ang araw, lalabas din ang buong katotohanan at magbabago ang husga ng simbahan. Maria, mediadora de toda gracia, ruega por nosotros. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lord, we bring you our sacrifice of praise at this celebration in honor of Mary, the mother of your Son. May this holy exchange of gifts help us on our way to eternal salvation. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Dere dignum et justum es, ecum et salutare nos tibi sancte Pater semper et ubique gratias agere, per filium directionis tui Iesum Christum, nervum tuum, per quod cuncta fecisti, quem misisti nobis salvatorem et redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto, et es Virgine natum, qui voluntatem tuam adimplens, et populum tibi sanctum acquirens, extendit manus cum pateritur, ut mortem solveret, et resurrectionem manifestaret, et ideo cum angelis, et omnibus sanctis gloriam tuam predicamus una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesimus Spiritus tui ore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Iesu Christi, qui compassione voluntaria tradetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo post concenatum es, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, nobit eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. Mysterium Fidei, ortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur donet venias. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine, panem vitae et calicem salutis oferimus, gratias agentes quia nos dignius abuisti, astare coram te, et tibi ministrare, et supplices te precamur, ut corporis et sanguis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Recordare Domini, ecclesia tui toto orbe diffuse,
ut eam in caritate perpicias, una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro, et universo clero. Memento etiam patrorum nostrorum, quia in spe resurrectiones non mierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus tui admitte, omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculum plequerunt, eterne vitae meriamur esse consortes, et te laudemus, et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in Deibus nostris, ut opte misericordiae Tue aduiti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi, quia Tuum es regnum, et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dicisti apostolis Tuis, pacem reliquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesia Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, participare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sed semper vobiscum, et cum spiritu tuo, offerte vobis pacem. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut intres ut tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Communion antiphon. Beatam me dicem omnes generationes, quia anciliam humilem respectit Deus. All generations will call me blessed, because God has looked upon his lowly handmaid. Oremus. Lord, we eat the bread of heaven. May we who honor the memory of the Virgin Mary, mediatrix of all grace, come one day to your banquet of eternal life. Grant this through Christ our Lord. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratia.